Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Yudi Pratama dengan NIM 041984 dari program studi Sistem Informasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas 2 administrasi server. Di sini terdapat soal A. Instalasi dan persiapan server. 1. Login sebagai root pada mesin CentOS 7 server. 2. Lakukan update sistem sudo yum update -y. 3. Install paket nps server sudo yum install nps utils. 4. Buat direktori untuk berbagai file, misalnya sudo mkdir atau data sudo chown nf nobody berbanding nfs nobody _data sudo chmod 75 _data. B. Konfigurasi nfs server. 1. Edit file konfigurasi nfs sudo nano _etc _export. Tambahkan baris _data bintang rw, sing, no underscore root underscore squash, no underscore al underscore squash. 2. Terapkan konfigurasi sudo export -a. 3. Jalankan dan aktifkan layanan nfs sudo systemctl start nfs server sudo systemctl enable nfs server sudo systemctl status nfs server. C. Konfigurasi nfs client. 1. Siapkan mesin CentOS 7 lain sebagai klien. 2. Install paket klien nfs sudo yum install nfs utils -y. 3. Buat direktori mount point sudo mkdir _mnt _nfs. 4. Lakukan mounting direktori dari server sudo mod ip underscore server berbanding _data mnt _nfs. Ganti IP server dengan alamat IP server yang sebenarnya. 5. Uji coba akses file direktori _mnt _nfs dari klien. Baiklah, di sini saya sudah membuat jawaban untuk soal-soal tersebut. Mari kita bahas. Login sebagai root sudo su min. Update sistem yum update -y. Install paket nfs yum install nfs utils -y. Buat direktori untuk sharing mkdir _data. Set permission yang aman. Count nfs nobody berbanding nfs nobody _data chmod 755 _data. Alternatif, buat user khusus untuk nfs user add -r -s sbin no login nfs user chown nfs user berbanding nfs user _data. Edit file export v _etc export. Opsi 1 untuk semua klien _data bintang rw, sing, no underscore root underscore squash, no underscore al underscore squash. Opsi 2 untuk network tertentu _data 192.168.1.0 buka kurung rw, sing, no underscore root underscore squash tutup kurung. Opsi 3 dengan pembatasan yang lebih ketat _data 192.168.1.0 rw, sing, al underscore squash,
anoid sama dengan 65534, anom id sama dengan 65534. Export directory, export -a atau reload service, export fs -r. Start service, system ctl start nfs -server, system ctl start rp cbin. Enable service pada bot, system ctl enable nfs server, system ctl enable rpc bin. Cek status, system ctl status nfs server. Buka port nfs di firewall. Firewall cmd permanen add service nfs. Firewall cmd permanen add service montd. Firewall cmd permanen add service rvc bin. Firewall cmd reload. Cek ekspor yang aktif, export fs -v. Summon a local host. Install paket nfs client. Yum install nfs utils y. Buat direktori mon mkdir _mnt -nfs. Alternatif buat di lokasi lain mkdir p -nfs -data. Mon direktori nfs mon 192.168.1.100 berbanding -data -mt -nfs. Ganti 192.168.1.100 dengan IP server NFS yang sesungguhnya. Edit file _etc fs tab v _etc fs tab. Tambahkan baris 192.168.1.100 berbanding -data -mt -nfs default 00. Opsi mon yang disarankan 192.168.1.100 berbanding -data -mt -nfs n4 rw, sing, hard, intr 00. Mon semua file system di ps tab. Mon a verifikasi mon dfh mon grep nfs. Test write echo test file mt -nfs test.txt. Test read chat _mnt -nfs test.txt. Test permission ls la _mnt -nfs Cek status service system ctl status nfs server. Cek ekspor summon cek port yang digunakan rvc info v log nfs tile app _var _log _messengers. Cek koneksi ke server summon 192.168.1.100. Test port telnet 192.168.1.100.2049. Unmon jika ada masalah, unmon _mnt -nfs. Monitor nfs statistik nfs stat. Monitor mon points cat _prox -mons grep nfs. Set Linux konteks untuk nfs. Manage f konteks a t public _content _rw _ t data.
restorecon r _data backup file export cp _etc export _etc export .backup. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas 2 administrasi server. Apabila ada kesalahan dari penjelasan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.